iti damag negosyo. Mato ti 3.44% ti non-performing loan ratio dagiti bangko idi Mayo. Kangatuan ti uneg ti siya mabulan segun ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Ipakita daytoy ti immadu a pautang asan na nabayadan ti husto nga oras nga umabot ti 601.41 billion pesos. Wenno 14% ang nangat-ngato ni kumpara idi napanatawen. Pinasingkadan ni Ruben Carlo Asuncion aday kat epekto ti dati ang nangato nga interest rates iti kabailan dagiti daduma borrower nga agbayad ti utang. Nupay kasta agtaltalined ang natibker ti banking system taumdas ti capital ken reserba dagiti bangko. Ken manamnama makatulong tagtultuloy a panagduras ti ekonomiya ken ti nabababa nga interest rates tapnon mapasaya ti kalidad dagiti pautang kadagiti sumaruno a bulan. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines ini Biyernes, July 3. US dollar 61 pesos and 42 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 64 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos, Euro 70 pesos and 43 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 40 centavos. Mapatapat ang oil price adjustment inton Martes, July 7, 2026. Ti diesel ngumina ti 2 pesos and 15 centavos agiga 3 pesos and 15 centavos kada litro. Ti gasolina posible lumakaw wenno ngumina ti 30 centavos kada litro ken ti kerosene ngumina ti 2 pesos and 40 centavos agiga 3 pesos and 40 centavos kada litro. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!